Pasingot. Pwede ba? Walang iwanan. Hello. Next bout. Ken Arceo versus Yuri De La Rosa. Mag-ready na. Ken Arceo, Yuri De La Rosa. Mag-ready na. Round 1. Alright. Pwede pakiulit. Okay. Presenting in the red corner, he's independent. Pero digit yung sa'yo, pinapasok mo. Alex Rochos Villanueva. His opponent from the blue corner, from Undisputed Gym, Kurt Unparallel Barrientos. Third man of the ring, Mr. Al Yaneta. Jump balik. Jab, balik. Magkakaroon ng jab. Nice, sige. Bang, yan. Nice one. Jab, balik. Leg, jab. Go! Nice one. Jab, leg. Leg, jab. Uy! Nice one. Leg! Body, leg, body. Body. Pagurin mo muna. Go, ulayin. Pagurin mo. Leg, body, leg. Pagurin mo. Hop. Nice. Balik dito. Yeah. Back. Balik dito. Relax. Leg. Amin. Leg, jab. Just mo, leg. Body, leg. Nice. Kabila. Pagurin mo muna. Nice one. Laro. Leg, laro mo lang, leg. Leg, laruin mo, leg. Atawin mo. Leg, laruin mo, leg. Huwag kami pagsabayan ka. Leg, yan. Sabayan mo. Leg, huwag mo sabayan, leg. Sabayan pa lang. Nice. Huwag mo sabayan. Okay. Fight. Yan. Hop. Pahinga. Okay. Yan. Nice. Sabayan mo. Yan. Sabi mo lang, Jab lang. Dumudugo na. Jab lang. leg, una mo lang. Okay. Laro lang. Kurt, tumipensa ka muna. Laro lang. Laruin mo. Leg, laro ka lang, leg. May dugo ha. Ready nyo yung pamunas sa dugo. Laro lang. Kurt, depensa. Puro pwede yan. Laro. Unahan mo lagi, leg. Depensa lang. Pagurin mo muna. Okay. Balik dito. Back. Tasan nyo. Lapitan mo lang. Butot mo, leg. Lapitan mo. Yan. Okay. Leg, pasa, leg. Okay. Jump, Slow lang. sabi mo lang, leg. Slow lang. Tempo lang. Oh! Tempo lang. In and out. Hindi ka, leg. One more time. Guys, Leg, ingat ka, leg, ha. mag-in ka. Ingat ka dyan. Ingat ka. Rain. Mag-in ka. Okay. Kita mo yung leg. Oh, kita mo yun. Kita mo yun, leg, oh. Yun. Okay. Depensa. Oh. Nice. Okay. Leg na. Ganyan lang. Sige. Ingat ka. Atras ka. Ganyan lang.
Mag-ringe ka na, jump ka. Laruin mo, laruin mo. Lek, laruin mo lang, Lek. Huwag mong lalaro. Next bout, Ken Arceo versus Yuri De La Rosa. Laruin lang, laro. Body, Lek, body. Body. Arceo De La Rosa. Bumati ka. Bali, yan, yan. Kasunto ka, Lek. Yeah. Nice. Sige. Kalis ka, Lek. Sabay alis, pagsunod. Kasunto ka, Lek. Okay, yan. Okay, Sabay, Lek. okay, kali. Balik dito, balik dito. Dito na, dito na, dito na. Relax ka. Relax ka lang. Relax lang. Tansyahin mo, Lek, ha? Tansyahin mo. Ulo. Oh, di ba, Lek? Ulo. Usahin mo lang, Lek. Okay, yan. Okay. Okay. Yakap, Lek. Yakap, Lek. Yakap. Nice. Suntok. Break. Jab. Huwag mo kakalimutan, jab. Lek. Lek, jab. Tama. Yan. Lek, body, body, Lek. Body. Bali. Ngayon sa bali. Lek, body. Son, bali, bali. Bali mo, bali mo. Body mo. Yan. Nice. Okay. Oh. Oh. Nice. Lek. Lek. Gagalaw mo. Lek. 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 Gagalaw mo. Okay. Buhos mo yung in-fighter, no? Mag-in ka. Okay. Mag-in ka. Okay. Yan. Cover. Yakap, yakap. Yakap. Kakak. Yan. Yakap, yakap. Okay. Ganun yakap. Kabit na yan! Oh. Yep, pagod na yan. Pagod na, pagod na. Badi, badi ha. Kurt, kumansya ka muna. Badi ha, badi. Power. Hey, power. Yeah. Power. Body mo, Lek. Right hook. Right hook. Sige, Lods. Yeah. Okay, okay. Wala siyang balance dyan. Okay. Maliwas Okay. yung play. Yun yung stance eh. Kurt, Okay, okay. depensa. Suntok. Atake. Lek, bigla. Yung loads. Biglayin mo, Lek. Okay. Bigla na. Jab. Jab mo, jab. Lantay ka niya. Jab. Jab mo, jab mo. Jab. Wala siyang balance dyan. Jab mo. Yan. Bunga. Jab mo. Jab mo, yan. Oh, yan. Sabay. Yakap. Sabay. Etong pa. Taas mo ba, taas? Okay. Last minute. Yan. Last minute na lang, bro. Oh. Last minute. Abot mo yan. Abot mo yan. Yeah. Drop, Lek. Yung loads. Drop ka Wala lang. siyang depensa oh. Oh. Dumipensa ka lang. Okay. Atawa na ako. Ala. Oh, yan. Jab mo nun, jab mo. Yan, jab mo. Yan. Jab mo. Katawin mo, Kaya mo. Kataw. Yan. Pagod na, pagod na. Kumataw ka. Pagod na, pagod na. Okay. Yan, kaya. Yan. Okay, pagod na yan. Lamang ka. Pagod na. Bigyan Pagod lang. na. Wala. Wala yun, Alex. Okay, wala. Bato. Up, up. Yan. Break. Lek. Lek. Di ka pagod. Di ka Okay, okay. Alex, wala na yun. Wala na yan. Lek. Yes. Oh. Alis ka na, alis ka na. Alis ka, alis ka na. Wala na. Okay. Nice play. Lek. Ayan. Ayan. Hello. Okay, wala pa kang mga kamay dyan? Okay, after 3 rounds of boxing, we have a split decision. First judge in favor of blue corner. Second judge in favor of red corner. And the third judge in favor of the winner. From the red corner.
Leg.